हाय गाइस आज मामारा मोर चिकेन भातर चैलेंज कराई भात चिकेन काकुड़ी पियाज आउ कंचा लंका नाई जी हार गोटे कंचा लंका से चोबे खाइब बुझिले एथर आम चैलेंज स्टार्ट करूँ आपण देखिबे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिवे और कमेंट करबा पई भी भूलिबेनी। एटा हमर फर्स्ट वीडियो चैलेंज रो फर्स्ट वीडियो जदि भल लागे आपन को हम कमेंट लिखिबे हला। चलो मामा स्टार्ट करिवा। ओके 1 2 3 स्टार्ट। ठीक है ना बोले देखिबा आज किए जितुची मामा हारिबे आज तो खा धीरे धीरे का कांके हारी जा पई एबे भाबी देलानी मते भी लंका खाया पड़ियो। सब भात सब तरकारी भी खाइबा धीरे 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 चिकन लेग पीस मामा जी लंका खाइबे लुण लगुची लुण पकाई ना लुण लेंबू बोधे बेसी चिपुड़ दे मोर नी यम्मी तो टेस्टी मामा लंका खाए में रेडी दे था मु लंका खाइबी हाँ सप्ताह बागे तू मत हरे दो सप्ताह हारजिमी मते आज पर्यंत चिकेन खाइबार के जिते जंदे मो झियो ना चिकेन खाए सुपरस्टार मामा को सरिलानी हो तरकारी तो एते अछि ना
पूरा थाली खत्म करवार अछि मोर भात के सेମିତି ହେଇପାରିବନି पूरा ଖତମ ତମେ ତ କାକୁଡି ସରିନି ପିଆଜ ସରିନି କିଛି ବି ସରିନି ଟିକେ ଲଙ୍ଗେଇ ଭିଡିଓ मामा धीरे धीरे खाओ ना फोन ହେଇଗଲାଣି ମାମାଙ୍କର ପିଆଜ ଅଛି मामा ଟିକେ ଧୀରେ ଖାଉ ନା ଗାଲରେ ଲାଗିଗଲାଣି ଚିକେନ ତରକାରୀ ଖାଲି ହସୁଛନ୍ତି ପିଆଜ এটা ভালো না কাকুন বাজে ये ଆଜିର ୱିନର କିଏ ମୋ ଝିଅ ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ହେଲେ କାହିଁକି ପିଆଜ ସହିତ ମୁଁ ଖତମ କରେଇଛି ତମ ଲୁଣ ସାଙ୍ଗରେ ଭାତ ଅଛି ଲୁଣ କୋଉଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ ମୋର ପୁରା ଖାଲି ଏଗୁଡା କଣ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ ମୋର ବି ସରିଯାଇଛି ପିଆଜ କାକୁଡି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଏ ଜିତିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ହଁ ଜମା ମାନେ ପାଣି ପିଅ ସବୁ ହାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ କିଏ ଜିତିଲା କିଏ ହାରିଲା ମାମାଙ୍କର ପିଆଜ କାକୁଡି ସରିନି ମୋର ସରି ଯାଇଛି ନା ନା ଲଙ୍କା ଖାଇବାକୁ ତତେ ପଡିବ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଅଗଲା ରାଉଣ୍ଡ କୁ